मुणकारा सहित विकले भाटकारांनी, मुणकाराच्या सहित विकले भाटकारांनी, हे जाणा जायात। आणि एका म्हज्या घराक विरोध कोण करता? कोण करता विरोध? कोण करता? काँग्रेस म्हणजे कोण? हांगासलो तुमचो आमदार, हांव स्पश्ट सांगता, हांगासलो तुमचो आमदार सगळ्यात व्हडलो विरोध जर करता आसत जाल्यार तेणी केला। हांवें ताका सांगलें, तूं व्हडलो आदवोगाद आसतलो, हांव ना म्हणना, अरे म्हटल्यार म्हाज्या घराक विरोध कित्याक करता तो सांग। म्हज्या सामान्य मनशाच्या घराक जर आज कायदेशीर घर जर सरकार करता, तुज्या पोटान कित्याक दुखता? तुमचे बंगले आसतले, तुम्ही बंगल्यांनी रावता, म्हणजे बारीक मनीस 200 स्क्वेअर मिटरच्या जागेत रावता, 20 पॉयंटाच्या 100 स्क्वेअर मिटरच्या जागेत रावता, तुज्या पोटान कित्याक दुखता? आम्ही सरकार करता, हय कोमुदादीचे जागो अजूनही त्यांच्या कडल्यान पयशे घेता आनी आमी दिता, म्हळ्यार हेंच्या मनात ती घरां कायदेशीर केन्नाच करपाची ना। तांणी सांगलें तें बरोबर आहा, तुमची घरां मोडटले मतां मारा, घरां मोडटले मतां मारा, ही तांकां धमकी दिवपाक जाय, ही कायमची धमकी दिवपाक जाय, म्हणून हांकां घरां रेग्युलरायज केल्ली नाका। म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयलां, आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सगळ्यो स्किमी योजना काडल्यो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात काडल्यो। म्हज्या घरा सारकी स्कीम जर हाडली जाल्यार त्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हाडली। सगळ्या जाणांनी आमचे पंच वयर बसलेल्या सगळ्या जाणांनी फॉर्म भरात, तुमची घरां कायदेशीर करपाचें म्हाजें उतर तुमकां। प्रत्येकाचे घर 2027चे इलेक्शन येवच्या पयलीं सनद सर्टिफिकेटूय दितले आनी पंचायतींतल्यान ताका कायदेशीर घर म्हणूनय सर्टिफिकेट दितले। प्रायवेट घराकूय दितले, ज्यांनी प्रायवेट लँडान घर बांदलां ताकाय मेळटली, कोमुदादीच्या जागेन आहा ताका मेळटली, भाटकाराच्या जागेन 72च्या तेच्या पयलीं मेळटली। भाटकाराक ताका सेटल केल्या शिवाय आतां जागो विकूंक मेळच्यो ना। हांव परत रिपीट करता, पयलीं मुणकाराक सेटल कर, ताजी ताका जागा दी आनी मागीर तुज्या उरलेल्या जागेचें कितेंय कर। हांव पळयता आतां खूब जाण आहात हांगासर तें करपाक, म्हळ्यार हेका विरोध करपी जे लोक आसा, हेका विरोध करपी जी काँग्रेस आसा, हिका घरा धाडात आनी दाखोवन दियात 2027 हांगा कमाल फुलतले हें दाखोवन दियात। आनी ताची सेमी फायनल ही आमी आतां आसा। म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा, तुम्ही ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीक प्रेम दिला, मोग दिला, फाटले फावटी मातशें चुकला आसत, परत चुकचें ना। परत एकदा हांगासर कमळ फुलोवपा खातीर आमचे असंख्य कार्यकर्ते, हांव सदोदीत सांगता, आमी भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता। तेणी खूब बरें सांगलें, आमचो पंच सतीशान खूब बऱ्या पद्दतीन सांगलें, कारण आपूण मोठ्या अभिमानान सांगता, म्हज्या वार्डात जितकी घरां आसा तितक्याय जाणांक अटल आश्राचे फॉर्म भरून आपूण दिला आनी ताका सरकाराची स्कीम मेळ्ळा, हे अंत्योदय आसा। हो अंत्योदय आमी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो शेवटच्या त्याच्या घरा कडेन वयता, तेजो फॉर्म भरून दिता, ताका ते पयशे मेळोवन दिता, हे अंत्योदय तत्वाचेर केल्लें काम। काँग्रेसवाले 5 दिसांनी एकदां येतले, मतां मारा म्हणून सांगतले, तेज्या पलीकडे कांय करचें ना, कोणाच्या दारार केन्नाच येवचें ना, कोणाचो कसलोच फॉर्म भरूंक येवचो ना। तांकां दुसऱ्यांची उरू हें आहा, तांकां दुसरी खंयची मतां मेळटली म्हणून तेंच्यांनी ठरयिल्ली आहात। आमी आमचे सामान्य मनशाचें काम करता आनी तेंच्या कडेन मतां मागता।